जगन्नाथ भारी खुशी लगे एवं मंच उपर अच्छा जे कि आम समस्तकर परिचिता माननीय उपमुख्यमंत्री महाशय श्रीमती प्रभाती परिडा महोदय तेणु मोर हृदय अनेक प्रणाम एवं केवल कहबी आम से कालियार छुआ आम से ओडिशा मध्य छुआ जो समस्त गोटे नाना खाई न पाए देह को गोटे कला मुक्ति पारती कि कला ठाकुर भल पाइबा कला ठाकुर प्रति सम्मान कला ठाकुर को निजर कर पछघुचा दिखती नहीं जार जौन उदाहरण होेतु ओडिशा गोटे कलार माटी जो स्वयं कला ठाकुर विराजमान कर माटी कलाकार जार ज्वलंत प्रमाण हो आज विकास मंच ये जो प्रबल भूमि पड़ा सत्वे आपण मैंने एकत्रित होती कलाकार उपभोग कर अनेक 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 धन्यवाद संग्राम कहला पूर्व आम यात्रा पड़ी आपने देखिले भारी गोटे संजोग लगे आज एभली एक मंच पर ये मंच हूँ 2024 मसीह ये हूँ 24तम निमापड़ा महोत्सव 24 तेणु भारी खुशी लगुच मत संवाद कर बेसी समय नेबी आप बहुत किसी कार्यक्रम जगन्नाथ को नहीं प्रश्न करा जाए आम सीढ़ी अल्प 60 56 प्रकार आम सीढ़ी आम साबुन सांग लगे आम बस गीत शुणुचे जगह बस गीत गोविंद शुणुचे 12 मास 13 छात्र 36 पाठ लोक शक्तिशाली जगत कर जगन्नाथ का जगत जगन्नाथ समस्त बाबा आम समस्त तांकरी संतान से समस्त को क्षमा करते से बोईना मारे पर जगन्नाथ जगन्नाथ पाखक आउसी पादकता जोड़ी ये जगन्नाथ जगन्नाथ जब मो किसी भूल करता मधुरी मधुरी भगत चली जाए सबुआड़े धैर्य धन सपनी अच्छा रिलेशन बड़ नुह बड़ चोरी मारी बुरी करी जो सबका रब्बा उसे ये दुनिया कहता है देवा आप इससे समय बोले मुद्दा देखिए अनुरोध के किसी की शुरुआत हो गए आज आपण देखा पाइले यात्रा राणी सिंहबाई नाटक रविचार साथी रातिक रचना कर डॉक्टर रंजित कुमार लेंगा एवं निर्देशना देते श्रीजुक्त किशोर खंडवाल ये नाटक ये नाटक गोटे संग्राम कहीदे आपको मो ना हूँ घनिया ये घनियार घर द्वार किसी ना गोटे बाटर चाहे तार गोटे मानिया अच्छे मो ना घनश्याम भड़ी बड़ घनिया घरे घरे निया लगे काम घरे घर ना निजे निजर कही ना आरे आस्था पड़ी मो जीवन साथी मो ना घनश्याम भड़ी नेबी उड़ी प्यार में भी तो नखरी के भी छोड़े और ये घनश्याम भड़ी बड़ घनिया हृदय भीतर चलुची कामना शांति नबू निज को अर्पण करें नई छाछा तानरे घनिया घरे घर नहीं निजे निजर कही नहीं हारे आस्था बढ़ी मो जीवन साथी रोजी जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ ये जो निमापड़ा अनुष्ठित हो 24तम महोत्सव एठी आसिक आम दी जन निजको सौभाग्यवान मन करूँ
ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଏବଂ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏଠି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିଲି। ଆଜି କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିଯାଉଛି, ଆଜି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଗଲେ, ଆଜି ସେ ମାନେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପଦବୀଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏ ପଦବୀ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସେବା ଅର୍ଥ ସେବାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ବାସି। ଯିଏ ଯେତେ ସେବା ତା ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି ସେ ସେତେ ବାସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେବଳ ସହଯୋଗ କଲେ ସେ କେବଳ ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତରେ ବି ବାସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। କେବଳ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ। ଏଠି କହିବି, କେବଳ ଗୋଟେ ସଂବାଦ କହିବି, ବଡ଼ ବେଦର ବି ବଡ଼ ସାମରେ ଏ ଭୟାନା ନେଇଛ ଭୟାନା ଆମ ଜଗାକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ, ତମେ ଲୁଚେଇ ରଖିବ। ଆଉ ଏମିତି ଜାତିରେ ଲୁଚେଇ ରଖିବ ଯେ ଯେମିତିକି ସେ କଳା ପାହାଡ଼ ମାନଙ୍କର ନଜର ତା ଉପରେ ନ ପଡ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଭୟାନା, ଆମ ଜଗା ଆଖିରେ ପର୍ଦ୍ଦା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ପଦା ଥିଲେ ତା ଆଖିରେ ନିଦ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ନିଦ ଲାଗିଗଲା ବେଳେ କାଳେ ତା ଭକ୍ତ କୋଉଠି କିଏ ତାକୁ ବିକଳରେ ଡାକୁଥିବ, ସେ ନ ଜାଣିପାରିବ। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ, କେବଳ ତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଆଖିରେ ସେ ପର୍ଦ୍ଦା ରଖିନି। ଗୋଟାଏ ଆଖି ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ତାର ଚନ୍ଦ୍ର। ଅବଲୋକନ ହେଲେ ସେ ସବୁ ଦେଖେ, ସବୁ କିଛି ଦେଖେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ସଂଳାପ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ହୃଦୟର କଥା। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣିଥିଲି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରବଚନରୁ, ଚାରଣ ରାମ ପ୍ରବଚନ। ଏଇ ସଂଗ୍ରାମଟି ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଯୋଉଟା କି ଇମାଜିନ୍ କରିବନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମନେ ପାଉଥିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଭାରି ମାନଙ୍କରେ ଖଟା ଛୋଟ ପିଲା ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏକ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୃକ୍ଷ କିମ୍ବା ଆଜି ମନେଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଆପଣ ମନକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ आज ये अवसर परिवार उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रधान रहा कान्हा पुष्पगुच्छ एवं उपाय शपथ प्रदान करेंगे। स्मृति उज्जीवित ही रहू, सब स्मृति पुणी के विस्मृति हुए मनगढ़ा इतिहास पाशे जाए से स्मृति को अवगाहन कर आज आम समस्ते कान्हा एवं टीकर उज्जवल भविष्य कामना करूँ। दीर्घतः गणयात्रा बेस सुदूर प्रसारी हो, अति क्रियाशील हो, भगवान को आशीर्वाद करूँ, प्रभु श्री जगन्नाथ अपार लाभ करूँ, ये कामना करूँ। हे परमात्मा ये मनुष्य मान बगीचार मुख्य तुम्हारी उद्यान पुष्प तुम्हारी पुष्प उद्यान गलाब यही मान तुम्हें तुम्हारे कौन बारे तपस्या कर दियो, प्रेम सहित सत्य सूर्य को प्रकट कर दियो। से शिक्षा प्राप्त हो कलामनस्क हो मनुष्य मैंने आगामी दिन अधिक सुंदर रुचिशील क्रियाशील हो ये कामना करुँ। अनेक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुँ कान्हा एवं
Bye.